Good morning، مرحبا بكم. هذا درس حقيقة بسيط للمستوى المبتدئ، مجرد حتى أشوفك أهمية الأفعال في اللغة الإنجليزية. بدون الأفعال الشخص ما يصير عنده مرونة في الكلام، يعني الأفعال أكاد أجزم لك هي أهم بالنسبة إلي جزء من تعلم اللغة الإنجليزية. خلينا نقرأ هذا. I'm an English teacher and I have a big family. I have هو فعل أنا أملك، أنا عندي. I'm an English teacher. I'm an English teacher and I have a big family. عائلة كبيرة. Family عائلة. اكتبها يمك بدفتر بنوتبوك صغير. I have a big family. So I have a very busy daily routine. I have. So لاحظ هذه connections الروابط. So لذلك So I have a very I have I have a very busy daily routine. يعني روتين يومي دائما يعني على انشغال. A very busy daily routine. First لاحظ first أول شيء I get up. لاحظ الفعل I get up أنهض. I get up every day at 6 o'clock. At 6 o'clock. Get washed. أغتسل. And dressed. Get washed. And dressed. اللفظ مالته dressed. Get dressed and leave. لاحظ and leave. بالعادة احنا هذا الدي مو دائما نركز عليه باللفظ لأن هي بالحقيقة functional word، كلمة وظيفية مو كلمة content. فبالتالي لفظنا وتركيزنا مو كلش على content بقدر ما هو على الفانكشن بقدر ما هو content. Leave for work. I leave for work by 7:30. 7:30. I get to. لاحظ هنا واحدة من أكثر من 70 استخدام لكلمة أو لفعل get في اللغة الإنجليزية. أكثر من 70. يدخل على idioms، يدخل على phrasal verbs، هو أصلا بمعاني هواية. فهذا واحد من الأفعال المهمة. ليش دا أقول لك تركيزك على الأفعال، تمكنك من حفظ أهم 100 فعل واستخدامه راح ينقلك نقلة نوعية وجذرية في مجال إجادتك للغة الإنجليزية. I get to school at 8 o'clock. I prepare my lessons. أنا أحضر دروسي. And then teach until noon. بعدين أدرس لحد فترة الظهر. I teach until noon. The other teachers المدرسين الآخرين and I. لاحظ هنا من التأدب في اللغة الإنجليزية والاحترام أنه ما تقول I and my friend، تقول my friend and I. لكن احنا نستخدم ونسمع me and my friends and me هو كلش common. بس التأدب في الكتابة في الحديث my teachers and I. The other teachers and I. always دائما. eat lunch. لاحظ الفعل هو eat lunch. eat lunch. نأكل الغداء. and talk. لاحظ الدي and تي دائما احنا ندمجهم بهيجي مواقف. هذه and talk. أنا ما لفظت دي خليتها ويلي. together in the teacher's room. في غرفة المدرسين. I teach again. أنا أدرس مرة ثانية. الفعل teach. I teach again. Again. In the afternoon. And then I correct my students' homework. أصحح واجب طلبتي.
and tests واختباراتهم. After I get back home, I help my kids. I get back. لاحظ إن أنا get back، إن أنا get up، إن أنا get to. لاحظ شوف قد get فيها استخدامات، وش قد تنطيك مرونة بفعل واحد، لأن اللغة المميز بيها أنه يعني economical، اقتصادية. تستخدم فعل واحد بعدة استخدامات بدل ما تجيب لك عدة أفعال لاستخدامين أو 3. ف I help my kids with their homework. I have 3 kids in elementary school. أنا عندي 3 أطفال. 3 kids. لاحظ هنا kids هو استخدام informal. elementary school يعني مدرسة ابتدائية. elementary school مدرسة ابتدائية. elementary school. حتى كلمة school بها أكثر من معنى. يعني مثلا I school you، أني أؤدبك، أدرسك. schooling معنى أيضا سر بالأسماك، يسمونه school. Their names are Matthew, John and Susie. Then I do بعد ذلك I do some exercise. Eat dinner، أتناول العشاء with my family and watch TV. Before I go to bed. أنا أذهب إلى الفراش. I go to bed قبل أن أذهب إلى الفراش. At about إن أنا تقريبا، معناها تقريبا أو بحوالي 10 o'clock، الساعة 10 ليلا. We love to watch travel shows. هنا الوثائقيات اللي إلها علاقة بالسفر يسموها travel shows. الوثائقيات اللي إلها علاقة بالسفر يسموها travel shows، فإحنا نسميها travel shows. Finally، أخيرا I read in bed for a few minutes. أفضل وقت ينصح به، الدراسات تنصح به، هو أن تقرأ قبل النوم، لأن هذه الفترة راح تاخذ المعلومات في الذاكرة وتعالجها، وبعدين بقيها بالخزن الطويل الأمد. فأفضل وقت لقراءة أي شيء هو قبل النوم. فعندنا الأفعال الرئيسية هنا اللي نركز عليها: have، get up، أنهض، leave for work. I get to. لاحظ I get to. I eat. I correct. I get back. هذه الأفعال مهمة جدا أن تجيدها، تحفظها فلاش كاردز حتى تتمكن من الانتقال بسلاسة إلى مستوى جديد في اللغة الإنجليزية. ربي يحفظكم. مدرب لغة وليد خالد.